जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तुम मन गणित बही पाठ 3 2 शतक अर्थात पिला माने कोन 200 हैला आमे ए चैप्टर को बुझी बुझी की पढिबा हैला एथिरे तिया प्रश्न उत्तर बा अभ्यास कार्य गुडी को मध्ये आलोचना करिबा। तो प्रथम देखो आम संख्यार कहानी। तो आम संख्यार कहानी आमे आज जानिबा। हजार हजार वर्ष पूर्वे लोके गणना करिबा आरंभ करथिले। तो पिला माने गणना करिबा लोके आरंभ करथिले केबे ना हजार हजार वर्ष पूर्वे। से माने निज जिनिसर हिसाब रखिबा को चाहुथिले, तेनु से माने गुंफार कांथ ओ गछर कोन छाली रे चिन्ह करूथिले। से माने गुंफार कांथ जो अछि तो सेथारे गार टाणी के आ गछर छाली रे कोन करूथिले चिन्ह देकिनी तांकर हिसाब रखुथिले। समय क्रमे से माने 5 10 20 और 60 टिकिया दल गठन करी बा तैयारी करी जिनिसर हिसाब रखिले हैला। तबरे प्राचीन भारतीय माने आम 10टी संकेत यथा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आस्ते आस्ते प्राचीन भारतीय माने कोन कले ना 0 रु 9 पर्यंत संख्या व्यवहार करी जे कोनोसी संख्या लेखिबा पर एक स्वदेशी पद्धति तैयारी कले। एहा मानव इतिहासर सबुठारो चमत्कार एवं सृजनशील आविष्कार मध्यरे गोटिए। बुझि पारिलो तो संख्या केमती आरंभ होला। एहा द्वारा टीवी कंप्यूटर मोबाइल फोन आदि आविष्कार संभव होई परिछि। संख्या लेखिबार एई पद्धति वर्तमान विश्वर प्रत्येक देश रे व्यवहृत होछि। तो विश्वर प्रत्येक देश रे कोन होछि ए संख्या लेखिबार पद्धति व्यवहृत करा जाउछि। एही आविष्कार रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश थिला शून्य हैला। शून्य संकेतर परिचय एवं व्यवहार जहार अर्थ किछि नै। तो शून्य संकेतर अर्थ हे जिवो कहतिला माने किछि नै, किंतु शून्य जोगु संख्या लेखिबार प्रणाली संभवपर होई पारिछि। शून्यर अर्थ किछि नहेले भी शून्य जोगु आमे संख्या लेखिबार प्रणाली कोन करिचे शिखि पारिचे बा संभवपर होई पारिछि। आगामी समय रे आमे केवल एही 10टी सूचक को व्यवहार करी जेते बड़ संख्या हेले भी लेखि पारिबा हैला। तो शून्य को व्यवहार करी आमे कोन करिबा ना जेते बड़ संख्या आमे लेखि पारिबा। ताहले देखो आसो कामटी करिबा। तो एठी तू मनक पई काम देइछि। 1 नंबर छबिटी को देखो। तो एई छबिटी को देखिया पई कहिछि निम्नलिखित प्रत्येक वस्तु को गणना करी लेख हैला। तो एठी किछि वस्तु अछि चित्र देइछि। तो एगुड को हम गणना करी के लेखिया। तो देखो पिला माने कमला। तो एठी पिला माने कमला केतोटी अछि हम गणी के एठी लेखिया। देखो एठी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टी अछि ना। तो एठी लिखि दबो एठी मध्ये दुईटी हैला एठी 22 टी। तापरे चूड़ी। तो पिला माने चूड़ी एठी तुम माने निजे गणी के लेखिबो हैला। तो एठी मध्ये लिखि परिबो दुईटी डब्बा हैला, दुईटी डब्बा। तो दुईटी डब्बा भितरे केतडी थिबो हैला। तो माने गणी के मध्ये लिखि परिबो। तापरे पिला माने एठी देला लड्डू। तो पिला माने लड्डू कोडी अछि देखो। तो एठी देखो लड्डू अछि। तो एठी हैला। तो लड्डू मध्ये केतडी अछि एठी देखो पिला माने। तो एठी तुम माने गणी की कोन करबो लड्डू लिखि दबो। जेंति 1 2 टी एठी कोन अछि डब्बा अछि। तो तुम माने दुईटी डब्बा लिखि परिबो किबा गणी के जहा लिखिले भी चलिबो गणी करी के हैला। तापर पिला माने टिकिली। तो टिकिली एठी देखो केतडी अछि। टिकिली की साधारणतः ताकू पत्ता को जाय देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ एठी हाथ रे गोटे हला। तो टिकली केतोटी 8टी पत्ता। तापर देखो कदली। कदली देखो एठी दीपना अछि। एठी दीपना 4 2 6 एठी लिखि दबो 6टी फेणा। किंबा तुम माने कोन करबो गोटी गोटी करी गणी के मध्ये लिखि परिबो। बुझि परिलो। तो एउडी को मध्ये लिखि दबो ताहले ठीक हेबो ना। नेक्स्ट देइछि देखो आसो खेलिबा। साप सीढ़ी खेल पटार खाली घरे संख्या लेख। तो ये जो साप आ सीढ़ी पटा देइछि तो माने लूडो सब खेल खेलिछ ना नहीं साप आ सीढ़ी खेल। तो समस्त निश्चित खेलिथिबो। तो ये जो संख्या लेखा है आ किछि देखो खाली घर सब छड़ा जाइछि।
तो सेगुड़ी को लिखिबा पई से कहिछि हला। तो एठी लिखिबा देखो एठी प्रथम आरंभ देछि कोन 1 1 पर 2 3 तापर 4 5 अछि 6 लिखिबा 7 अछि 8 9 अछि एठी लिखिबा 10 तापर 11 12 13 अछि एठी 14 नै तो 14 लिखिबा तापर 15 अछि एठी पिला माने 16 लिखिबा तापर 17 मध्ये नै 17 लिखिबा हला 18 19 एठी लिखिबा 20 तापर 21 22 एठी लिखिबा 23 तापर 24 लिखिबा 25 26 एठी लिखिबा 27 तापर 28 29 30 एठी 31 नै तो 31 लिखिबा हला 31 तापर एठी 32 33 एठी तापर 34 लिखिबा तापर एठी 35 लिखिबा 36 37 एठी लिखिबा कोन 38 तापर 39 एठी कोन अछि अछि तापर लिखिबा एठी नाही 40 तापर 41 42 तापर लिखिबा 43 44 45 अछि 46 लिखिबा तापर लिखिबा एठी 47 हला 48 49 एठी 50 नै तो 50 तापर 51 एठी लिखिबा 52 तापर 53 54 55 एठी लिखिबा 56 तापर एठी 57 58 अछि तापर एठी लिखिबा 59 तापर एठी लिखिबा 60 हला 60 लिख साला परे पुनी आगु को जिबा तापर एठी 60 परे लिखिबा एठी कोन एठी देखो 61 दे देछि तापर एठी लिखिबा 62 हला एठी 62 अछि पिला माने एठी 63 लिखिबा तापर 64 65 तापर एठी 66 लिखिबा तापर 67 68 69 तापर एठी लिखिबा 70 हला 70 परे 71 72 एठी लिखिबा 73 तापर 74 75 76 एठी लिखिबा 77 तापर 78 हला 79 अछि एठी 80 तापर एठी 81 हला तापर 82 तापर 83 84 85 अछि एठी लिखिबा 86 हला तापर एठी 87 88 तापर 89 तापर 90 एठी लिखिबा 91 92 अछि 93 एठी 94 तापर एठी लिखिबा 95 तापर 96 97 98 एठी लिखिबा 99 तापर 100 एठी शेष हला एठी कोन 100 रे शेष हबो 1 रु आरंभ होई कि 100 रे शेष हबो। तापर देखो एही साप एवं सीढ़ी खेल आधार निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर दियो। 1 नंबर जदि तुमे 13 रु सीढ़ी चढ़िबो तेबे तुमे केउ संख्या रे पहुंचिबो। तो एठी देखो सीढ़ी अछि 13 हला 13 रे अछि एठी तो जदि हमें सीढ़ी चढ़िया तार एठी कोड 49 अछि तो एपडे कोन 50 रे पहुंचबा तो एठी लिखि देबो कोन 50 हला एठी केते घरे पहुंचबा ना 50 घरे हला एठी लिखि देबो 50 घरे पहुंचबा। तापर 2 रे जदि तुमे 25 रो साप मुह रे अछ तेबे तुमे केउ संख्या रे पहुंचबो 25 रो साप मुह रे तो एठी देखो अछि कोन 25 हला एठी अछि 25 साप मुह ताले खसिबो साप गिले देले कोडी आसी पहुंचबो 2 रे पहुंचबो ना नै तेन लिखिबा 2 घरे हला एठी लिखिबा 2 घरे पहुंचबा हला। 3 नंबर तुमे 96 घरे पहुंचिछ तुम लुडु गोटी केते पड़िले तुमे साप पाटी रे पहुंचबो तो तुमे 96 घरे अछ तो देखो एठी कोन एठी अछि 96 घर तो तुम एठी अछ तो आउ केते पड़िले साप पाटी रे पड़िबो देखो 1 2 3 हला 3 पड़िले कोन हिजो साप पाटी रे पहुंचबो ए जो कोन साप पाटी रे पहुंचबो हला एठी देखो तुम एठी लिखि दबो 3 पड़िले हला एठी केते पड़िले 3 पड़िले साप पाटी रे पहुंचबो। 4 नंबर सबुठारु बड़ सापर लांज थिबा स्थान रे थिबा संख्या को काठी बीड़ा एवं खोला काठी द्वारा सूचाओ तो सबुठारु बड़ सापर लांज थिबा स्थान रे हला तो सबुठारु बड़ सापर लांज तो एठी देखो बड़ सापर लांज एठी कोडी अछि देखो एटा होची सबुठारु बड़ साप नै नै तो एई सापर लांज एठी कोडी अछि एई घरे तेनी एई घर हि जे पिला माने एठी केते 53 हला एठी लिखि दबो 53 घरे तो याकू पूरी खोला बीड़ा हला खोला काठी और बीड़ा साहाय्य रे हमें
सूचेगा केते पिला ना 53 है। तो ये लिखिया 53 रे जेहेतु अच्छी तेणु आम कौन करवा 10 टिकिया नहीं जावा 5 टी बिड़ा है। 10 टिकिया ये मन कर 10 टिकिया बिड़ा है एक टी पुणी ने आउ गोटे मन कर ये सब कौन ये ने दुईटी आउ गोटे ने पुणी ये आउ गोटे 3 टी है 30 पुणी 10 नवा है। तो ये मन कर 10 हो गला 4 टी 40 टी है। तापर पुणी आउ 10 टी नवा 5 टी है 1 2 3 4 5 टोटल 5 टी 10 टी है 50 है। तापर आउ 3 तो खोला काटी नहीं जीवा है 50 3 53। तो ये भाव में कौन कर सूचित करदे है। तो आउ थे लिखि दउची देखो काठी आम कौन कले सूचेले तापर ये लिखिदबा संख्या 10 युक्त 10 युक्त 10 युक्त 10 युक्त 10 है 50 10 20 30 40 50 युक्त आउ कौन 3 टी खोला काठी है एमती सूचेदब तुम मैंने। नेक्स्ट देछि देखो आस चिंता करिया। तो ये गोटे माटी पात्र देछि मु जने कथा कुहा पात्र। तो ये कहूँ मु जने कथा कुहा पात्र मते जे कोनोसी संख्या लिखिले मु तुमको परवर्ती संख्या कहबी। तो से कहछि जदि गोटे संख्या लिखियो ताले मु तार परवर्ती संख्या कहबी। मु कहिली एठी देखो 42 तो पात्र कहला 43। गोटे उदाहरण दे देछि ए जेटी कहला जे 42 कहला तो पात्र कहला कोन संख्या पर संख्याटी 43 कहला हला काहे पात्र कहछि परवर्ती संख्या कहबो। तापर देखो एठी मु कहिली 39 तापर पात्र कहबो केबे केते कहबो 40। तापर मु कहिली 63 पात्र कहबो केते 64 कहबो। तापर मु कहिथिली डैश पात्र कहला 90 ताले एठी केते कहबो मु कहिथिली 89 पात्र कहला 90। तापर मु कहिथिली डैश पात्र कहला। तो एटा कोन होतला माने एठी निज मनरो गोटे संख्या नै जे मन कर मु कहिथिली 50 पात्र कहला कोन 51 हैला ए भली भाबरे करबो। तापर मु कहिथिली 99 पात्र कहला 100 हैला। तापर 100 कोन तो देखो 100 कोन जानिबो देखो एठी बिड़ा दे देछि हैला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैला। एठी 9 टा बिड़ा माने देखो एठी एवं आउ कोन होछि खोला रे देछि 1 2 3 4 5 6 7 8 एठी कोन 9 हैला। तो एठी एवं आउ गोटी हेले कोन 9 अछि। तो एठी एते केते हैला ना ये 90 आउ 9 99 हैला ये 1 हे गेला कोन 100 ना 90 रु 1 अधिक हेले हेबो 100 हैला 90 ये 99 हैला 99 रु 1 अधिक हेले हेबो 100। तापर नेक्स्ट चित्र देछि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टिकिया काठी बिड़ा रे 100 टी काठी अछि। तो 10 टिकिया बिड़ा कोन होछि ना 100 टी काठी अछि हैला। तापर देखो 10 टी टिकिली थिबा 10 टी पैकेट मिलित भाबे 100 होंती। देखो एटी प्रत्येक रे कोन 10 टी लेखा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एथरे 10 एथरे 10 एथरे 10 एथरे 10 सबथिरे 10 10 अछि। तो टोटल होछि 10। तो 10 टी टिकिली थिबा पैकेट रे कोन होछि मिसी कि 100 होंती। ओहो से शतक हासिल करथिला ताहले से कोन 100 अर्थात कोन शतक माने कोन 100 हैला से शतक हासिल करथिला एहा होछि 100 रन। तो एटी तुम माने सब कोन करिवो काठी सहायता रे तुम माने सब एई भली कोन करिवो बिड़ा करिकि तुम माने सिखिबो संख्या। नेक्स्ट देछि एही मालार माळी संख्या 100। तो मालार माळी संख्या होछि कोन एठी 100 से कहिछि गणित। तापर देखो आसो कामटी करबा 1 नंबर शून्य स्थान पूर्ण कर। तो एठी शून्य स्थान पूर्ण करबा चित्र देखि 100 टी तयारी कर वाक्य रे संख्या। तो एठी देखो चित्र देछि एठी देखो 10 20 30 40 50 60 70 हैला 70 माने 10 टिकिया काठी बिड़ा अछि 70 तेणु 70। तो आउ पुणी से भली 3 टी हेले कोन हेला 70 एवं 30 मिसी हेले 100 70 और 30 मिसी के 100 से भली 1 2 3 4 5 6 7 8 आउ 2। तो एठी लिखिबा कोन 80 एवं 20 हैला 20 मिसी 100 होंती। से भली देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एठी कोन 50 एवं
50 ମିଶିକି ମଧ୍ୟ 100 ହୁଅନ୍ତି। 70 30 100, 80 ଯୁକ୍ତ 20 ମଧ୍ୟ 100, 50 ଯୁକ୍ତ 50 ମଧ୍ୟ 100 ହେଲା। ଏଭଳି ତୁମମାନେ ସବୁ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବ। ମିଲୁ 65 ରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ 35 ଡେଇଁ 100 ପୂରଣ କଲା। ତ ସେ କଣ କଲା ନା ଏଇଠି ମିଲୁ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଠି ମିଲୁ ଅଛି ତ 65 ରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ 35 ଡେଇଁ 100 ପୂରଣ କଲା। ତ ଏଇଠୁ ସେ ଡେଇଁଲା କୋଉଠିକି ପୁରା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କେତେ 65 ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି 35 ଡେଇଁଲା ମିଶିକି ହେଇଗଲା କେତେ 100 ହେଲା। ତ 65 ଆଉ 35 ମିଶିକି 100। ତ ଏଠି ଦେଖ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ 100 ତିଆରି କର ଓ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଠି ମନେକର ଏଇଠି କିଏ ଜଣେ ଏଠି କହିଛି ନା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କଣ କରିବ 100 ତିଆରି କର ଓ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ମନେକର ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଏକାଥରେ କଣ କଲି ଏଇଠି 50 କୁ ଡେଇଁଲି ପୁଣି ଏଇଠି 50 ହେଲା 50 50 100 ତେଣୁ ଲେଖିଦବ 50 ଯୁକ୍ତ 50 ସମାନ 100 କିମ୍ବା ତୁମେ ଏଇଠି ଏକାଥରେ 70 ଡେଇଁଲ ତାପରେ ଆଉ 30 100 ଲେଖିଦବ 70 ଯୁକ୍ତ 30 ସମାନ 100। ତ ତୁମମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି 100 କଣ ଦୁଇଟି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦିଆସିଲି କାଠିର ବିଡ଼ା କିମ୍ବା ଏକ ଗଣନା ସିଲଟ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ 100 ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେ କଣ କଲା ନା ଦିଆସିଲି କାଠିର ବିଡ଼ା ନବ କିମ୍ବା ଏକ ଗଣନା ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତୁମମାନେ 100 ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ 60 ଏବଂ 40 ମିଶି କେତେ ହବ 60 40 ମିଶିଲେ 100। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଦେଖ 25 ମିଶି 100 କେତେରେ 25 ମିଶିଲେ 100 ଏଠି ଲେଖିଦବ କେତେ 75 ଯୁକ୍ତ 25 ହେଇଯିବ 100 ହେଲା। ଏଠି 45 ଏବଂ କେତେ ମିଶି 100 ହବ 45 ଏଠି 55 ମିଶି 100 ହବ ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଏଇଭଳି ଦେଖ ସେମିତି ଏଠି 85 ମିଶି କେତେ ତ 85 କେତେ ମିଶିଲେ 100 ହବ 85 ରେ ଏଠି ଲେଖିଦବ 15 ହେଲା 85 ରେ 15 ମିଶିକି 100 ହବ। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଦେଖ କେତେରେ କେତେ ମିଶିଲେ ତ ଏଠି ମୁଁ ମନେକର 90 ଲେଖିଦେଲି ଏବଂ 10 ମିଶିକି 100 ହବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମନେକର ସେମିତି କେତେରେ କେତେ ତ ଏଇଠି ମନେକର 5 ଲେଖିଦେଲି ଏଠି ଲେଖିଦେଲି 95 55 5 100 କିମ୍ବା 5 ଏପଟେ 95 ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ହେଲା। କିମ୍ବା ତୁମେ ମାନେ 50 50 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା 50 ଏବଂ 50 100 ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ତୁମମାନେ ସବୁ ଲେଖିଦବ ନିଜ ମନରୁ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଫୁଲ ପାଖୁଡା ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି 100 ହବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି 45 ଆଉ କଣ 55 45 55 ମିଶିକି ଏଇଠି ହେଇଯିବ 100। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଏଇଠି 30 ଅଛି ତ ଏଇଠି କେତେ ମିଶିବ 30 ଯୁକ୍ତ 70 ମିଶିକି ହେଇଯିବ 100। ଏଠି ଅଛି 37 37 ଯୁକ୍ତ କେତେ 63 ହେଲା ହେଇଯିବ 100। ସେଇଭଳି ଏଠି 81 ଅଛି ହେଲା ତ 81 ରେ ଆଉ କେତେ ମିଶିବ 19 ହେଲା 81 ରେ 19 ମିଶିଲେ 100। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି କେତେ 25 ତ ଏଇଠି 25 ଯୁକ୍ତ କେତେ ହବ ଏଇଠି 75 ହେଲା 75 ହେଇଯିବ 100। ତାପରେ ଏଠି 40 ଅଛି କେତେ 60 ହେଲେ 100 ତ ଏଠି 60 ଅଛି ତେଣୁ 40 ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ 100 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଲେଖିବା ତ ଏଇଠି ମନକୁ କେତେ କେମିତି 100 ହବ ଦେଖ ଏଇଠି 91 ଆଉ 9 ମିଶିକି ହେଇଗଲା 100। ସେଇଭଳି ଆମେ ବାକି ଗୁଡାକ ଲେଖିବା ତ ଏଇଠି ଶୂନ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ 100 ହବ ହେଲା 100 ରେ ଶୂନ ମିଶିଲେ ସେଇ 100। ତାପରେ ସେମିତି ଏଠି ଲେଖିଦବା ଏଠି 70 ଲେଖିଦବା ଯୁକ୍ତ 30 100। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦବା 80 ଯୁକ୍ତ 20 ହେଲା 100। ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିଦବା 90 ଯୁକ୍ତ 10 ହେଲା 100 ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିଦବା। ଆଉ ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିଦବା ଏଇଠି ମନେକର 85 ଯୁକ୍ତ କଣ ଏଠି 15 ଲେଖିଦବା ହେଲା 100। ଏଭଳି ତୁମମାନେ ସବୁ କରିବ। ତାପରେ ଆସ ଖୋଜିବା 100ରେ କେତୋଟି ଅଛି ହେଲା। ତ 1 ନମ୍ବର ଦିଆସିଲି କାଠିର ଏକ ପୁରା ବାକ୍ସ ଖୋଲ। ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଆଣିବ ହେଲା ବାକ୍ସ ଆଣିକି ପୁରା ଖୋଲିବ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ବାକ୍ସରେ ଦିଆସିଲି କାଠିର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମାନ କର।
तो ये अनुमान जेहेतु करने कहूँ आम जेकोसी गोटे नहीं 30 मनकर 30 टी काठी अच्छी बाक्स रे 82 काठी संख्या गणी लेख तो ये मनकर गणिला 31 है तुम अनुमान केते निकटतर है तो निकटतर पाखापाखि 1 है तो पाखापाखि 100 टी 82 काठी केतोटी बाक्स रु पाइब तो जेहेतु 30 31 बाहर तेणु पाखापाखि कौन 3टी है 3टी बाक्स रु 100 टी काठी पाइब तो एमती तुम निजे कर 2 नंबर बुट किंबा मटर माली है नब बुट किंबा मटर नब भली मुठाए मंजी नियो तो तुम हाथ में तुम कौन कर मटर किंबा बुट है तुम हाथ में केतोटी मंजी अच्छी ताहा अनुमान कर तो मन कर गोटे मुठार के मन कर नेले आम 25 टी बुट किंबा मटर भली मंजी नेले है ताले तुम हाथ में मंजी संख्या गणिकी लेख ताले गणिकी लेखिया मन कर अनुमान करथिले 25 गणिला परे हला केते मन कर 33 हला तो केते मुठा मंजी हेले तुमे पाखा पाखी 100 टी मंजी पाइबो तो जेहेतु 33 होउची तेनु पाखा पाखी नेले केते आमे 3 मुठा नै गेले हबो हला 100 टी तेनु एठी लिखि दबा 3 टी मुठा नेले हला तो एबे तू माने करबो नेक्स्ट देछि देखो एगुडी को कोन 100 तो देखो एठी चित्र दे देछि हला 10 टी के 10 टा बिडा अछि है ताकू गोटे करा जाय एकाठी करके गोटे बड़ बिडा करा होछि तो एगुडी को कोन 100 से पचारुछि तो ए कहूछि पिलाटी हां 10 टी काठी रे 10 बिडा अर्थात समुदाय 100 टी काठी रे गोटे बड़ बिडा तो एठी 10 टी बिडा को गोटे करा जायछि तो गोटे बड़ बिडा 100 टी काठी अछि सारणी की देखो एवं 100 रु बड़ संख्या लेखि खाली स्थान पूरण कर तो ये सारण को देखिकी खाली स्थान पूरण करवा तो ये देखो 100 टी काठी अच्छी 10 टिकिया 10 टी बिड़ा अच्छी अर्थात गोटे बिड़ा बड़ बिड़ा करा जायछि 100 टी अच्छी खोला काठी गोटे अच्छी तो 100 एवं 1 मिसी हुए केते 101 से भी 100 खोला काठी 2 अच्छी 100 एवं 2 मिसी हुए 102 तो से भली एटी 100 खोला काठी अछि 3 तो 100 एवं 3 मिसी 100 एटी लिखियो 3 हुए है ना 103 तापरे 100 खोला काठी अछि 4 तो एटी 100 एवं 4 मिसी 100 लिखिबो 104 हुए तापरे 100 एटी खोला काठी 5 तो 100 एवं 5 मिसी 105 हुए तो एटी लिखि देबो कोन 105 तापरे आगु को जिबा एटी देखो काठी अछि गोटे बड़ बिड़ा तो 100 अछि हला एठी खोला अछि 1 2 3 4 5 6 तेणु एठी 100 एवं 6 मिसी 100 एठी लिखि दो ओडिया रे 106 तो एठी संख्या रे मध्ये 106 तापरे 100 एठी 1 2 3 4 5 6 7 अछि तेणु 100 एवं 7 मिसी 107 हुए तो एठी लिखि दो 107 तापर 100 एठी खोला काठी 8 टा अछि गणिकी हला ताहले 100 एवं 8 मिसी 108 हुए हला तो एठी 108 संख्या लेखा हला से भली 100 एठी खोला रे अछि 9 टा काठी तो 100 एवं 9 मिसी 100 एठी ओडिया रे लिखिबो 109 तापर एठी संख्या रे लिखिबो 109 तापर 100 एठी कोन गोटे बिडा रे बड़ बिडा अछि 100 एठी 10 टी काठी गोटे बिडा अछि तो 100 एवं 10 मिसी 110 हुए एठी संख्या रे 110 लिखि देला ना तू एही सब लिखियो तापर पृष्ठार धारा रे दिया जायथिया संख्या रे खाली स्थान गुडी को पूरण कर तो एठी देखो 100 अछि हला तापर एठी केते हबो एठी 100 1 हबो तापर 102 तापर 103 तापर एठी 104 अछि 105 अछि तो एठी हबो 106 एवं एठी हबो 107 तापर 108 तापर एठी 109 तापर 110 तापर एठी देखो 111 112 113 114 अछि 115 हला एमती ऊपर को ऊपर 116 17 हला 18 एगुडी सब लेखि लेखि के एठी कोन करबो समाप्त 124 रे एठी हला ला माने एठी 124 रे शेष करबो तो एठी 124 जदी हला ताले एठी केते हबो तो एठी हबो 121 हला 121 तापर 122 एठी 123 तापर 124 अछि हला
এইଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କଣ କରିବ ୟାକୁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆସ କାମଟି କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଆସ କାଠିର ବିଡା ଏବଂ ଖୋଲା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି କାଠି ବିଡା ଆଉ ଖୋଲା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିକି 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ବିଡା ଏବଂ ଖୋଲା କାଠି ଚିହ୍ନଟ କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତ ଦିଆସିଲି କାଠିର ବିଡା ଏବଂ ଖୋଲା କାଠି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ 100 ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ 10ଟା 10 ଟିକେ ଅଛି ମାନେ 100 ଅଛି। ତ ଏଠି 10 10 20 ହେଲା ହେଲା କେତେ 120 ଖୋଲା 1 2 3 ତେଣୁ 123 ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଲା 100 ର ବିଡା ହଉଛି କେତେ ଏଠି 1 ଅଛି ତାପରେ 10 ର ବିଡା 2 ତାପରେ ଖୋଲା ହଉଛି 3 ତେଣୁ 123 ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଏଠି କରିବା ଦେଖ ଏଠି 100 ଲେଖିଛି ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ 100ଟି ବିଡା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଡାରେ 100ଟି ଅଛି ହେଲା। ତ କାଠି 100ଟି ଅଛି ତାପରେ 10 20 30 130 1 2 3 133 ତେଣୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଏଠି ଲେଖିବା 1 10 ର ବିଡା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତାପରେ 10 ର ବିଡା ଯେହେତୁ ଏଠି 3ଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 3 ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ କଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଛି 1 2 3 ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ 3 ଲେଖିବା ଅର୍ଥାତ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା 133। ତାପରେ ଏଠି ଖୋଲା ଲେଖିବା ଏଠି କଣ 1 ଲେଖିବା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଅଛି 100 ଏ 10 20 30 130 1 2 3 4 5 ମାନେ 135 ତେଣୁ ଗୋଟିଏ 100 ଟିକିଆ ବିଡା ହେଲା 1 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି 10 ଟିକିଆ ବିଡା କାଠି ବିଡା ଅଛି 3 ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 3 ଖୋଲା ଅଛି 5 ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 135 ହେଲା। ତ এইভাবে বাকি গুড়িক করনব 135। তারপরে এটা দেখো তো এইটি দেখো কেতে আছে 100 আছে ହେଲା ये 10 20 30 1 তেমন কেতে হলা 131 তেমন এটি লিখিবা 1 এটি লিখিবা 3 এটি লিখিবা 1 তেমন হলা 131 ହେଲା। তারপরে সেইভাবে এটি 100 10 20 30 40 ये 2 খোলা 42 তেমন 100 ହେଲା। তারপরে 10 টিকা হচ্ছে 4টা তারপরে খোলা হচ্ছে 2 তেমন 142 লিখিবা। তারপরে এটি দেখো 104 দেইছি এটি 100 দেইছি তো এটি কোন 4টা খোলা দেইছি তেমন এটি কত লিখিবা এটি লিখিবা 1 ହେଲା 100 ଅଛି তেমন এটি ନାହିଁ কিছু 10 টিকা বিডা ନାହିଁ মানে 0 ହେଲା। তারপরে খোলা হচ্ছে 4 ହେଇଗଲା কেতে 104। তারপরে এইটি সেমতি দেখো এটি দেইছি 10 টিকা কেতেটা 100টা ଅଛି ହେଲା কাঠি 100টা ଅଛି তো সেইভাবে 1 2 3 4 5 তো কেতে হবে এটি দেখো 100 ହେଲା। তারপরে এটি 5 ଅଛି কেতে 5টা বিডা ଅଛି ହେଲା 10 টিকা তেমন এটি লিখিবা 5 তাহলে খোলা জমা ନାହିଁ এটি তেমন এটি লিখিবা 0 তেমন ହେଇଗଲା কেতে 150 ହେଲା। তারপরে সেইভাবে এইটি ଅଛି দেখো 100 ইয়ে 10 20 তেমন এটি কেতে লিখিবা 1 2 0 ହେଇଗଲା কেতে 120। তো এইভাবে ভাবে তুমি মানে সব করো। এই সারণীକୁ ତୁମ ଖାତାରେ 150 পর্যন্ত বড়াও। তুমি ସବୁ সংখ্যা গুড়িকরে কোন সমানতা দেখুছ। তো আমি এটি 120 পর্যন্ত লিখিলে তুমি মানে সব সেমতি খোলা কাঠি আর এইগুলি কোন করিব বিড়া কাঠি নেকি 150 পর্যন্ত করব হলা। তো এটা তুমি মানে সব করবে নিজ খাতারে। নেক্সট দেখো বিড়া এবং খোলা কাঠি সহ সম্পর্কিত সংখ্যা গুড়িକୁ মিলাও। তো এটি সংখ্যা দিয়েছি এটি কাঠি দিয়েছি তো সম্পর্ক থিবা কাঠি সহিত সংখ্যা গুড়িକୁ কোন করিয়া মিলন করিবা হলা। তো এটি দেখো দিয়েছি 101 তো এটি 101 কাঠি কোটি আছে এইটি আছে দেখো 100 হলা গোটে 100 বিড়া আছে 100টি কাঠি আছে গোটে বিড়ারে 100 ଆଉ 101 ହେଲା। তারপরে দিয়েছি 116 তো 116 কোটি আছে এইটি আছে হলা এইটি আসে তো কোন করিয়া 116 କୁ जोड़िब। তারপরে 110 তো 110 এইটি আছে 100 ଆଉ এটি 10 ଅଛି 110 তারপরে 100 তো 100 মানে এইটি গোটে আছে 100 তারপরে 140 দেখো এইটি 100 গোটে আছে ଆଉ 10 টিকা 4টা ଅଛି তেমন 140 ହେଲା। এইভাবে তুমি মানে সব কোন করিব গার টাণিকি সংখ্যা সহিত কাঠি মানকু কোন করিব जोड़िब বুঝি পারলো। তারপরে ওহো কথা কুয়া পাত্র ফেরি আসিছে পুଣି সে যে কথা কুয়া পাত্র পূর্বରୁ ଆମେ পড়িଥିଲେ পর সংখ্যা কହୁଥିଲେ তো এটা পুଣି ফেরিକି ଆସିছে। ଯାହା ମିଲୁ କହୁଛି ଏହା ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ କହିବ। ତ ମିଲୁ ଯାହା କହିବ ସେ କଥା କୁଆ ପାତ୍ର କଣ କରିବ ଗୋଟିଏ
ଅଧିକ କହିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି 127, ତାହେଲେ କେତେ ପାତ୍ର କହିଲା 128। ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି ମିଲୁ କହୁଛି କେତେ 109, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ 100 ପାତ୍ର 1 କହିବ, ତେଣୁ ଅଧିକା 110। ତାପରେ ମିଲୁ କହୁଛି 134, କଥା କୁହା ପାତ୍ର କହିବ 135। ତାପରେ ଏଠି ମିଲୁ କହୁଛି 105, କଥା କୁହା ପାତ୍ର କହିବ 106। ତାପରେ ଏଠି କଥା କୁହା ପାତ୍ର କହିଦେଇଛି 150, ତାହେଲେ ମିଲୁ କେତେ କହିବ 149। ତାପରେ ଏଠି 100 କହିଛି, ତାପରେ କଥା କୁହା ପାତ୍ର କହିବ 101 ହେଲା। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଏଠି ଦେଖ ଖାଲି ସ୍ଥାନ କିଛି ଦେଇଛି 100, 110, 120, ମାନେ 10 10 ବଢି ବଢିକି ଯାଇଛି। ତ 100 ରୁ 10 ବଢିଲେ 110, ପୁଣି 110 ରେ 10 ବଢିଲେ 120, ପୁଣି 10 ବଢିବ 130, ପୁଣି 130 ରେ 10 ବଢିବ 140, ପୁଣି 10 ବଢିଲେ 150। এইভাবে ତୁମମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ତ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖ ଏଠି 100, 110, 120, 125 ମଝିରେ ଅଛି 130, 40, 50। 125 ରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରଖ। ତ ଏଠି 125 ରେ କଣ କରିବ ତୀର ଚିହ୍ନ ରଖାଯାଇଛି, ରଖିଲେ। 2 ରେ ପଚାରୁଛି 112 ରେ ଏକ ଗଛର ଚିତ୍ର କର। ତ ଏଇଠି 112 ଏଇଠି ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଗଛର ଚିତ୍ର ସେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। ଏଠି କଣ କରିବ ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଇଦବ ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଚିତ୍ର ତୁମେ ମାନେ କରିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଇଛି, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି 3 ନମ୍ବରରେ। ତ ଏଠି 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କଣ 149 ରେ ଏକ ହସୁଥିବା ଚିତ୍ର କର। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ 140 ଅଛି 150 ତା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ 149 ହବ। ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ହସୁଥିବା ଚିତ୍ର କରିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି 4 137 ରେ ଏକ ଛକି କର। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ 40 ଅଛି 30, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ହବ 100 କେତେ 37, ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ କରିବ ଛକି ଚିହ୍ନ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ କରିବ ଛକି ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଖାତାରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ କରିକି ଏଭଳି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିକି ତୁମେ ମାନେ ଦର୍ଶେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆସ ଖେଳିବା, ତାଳି, ଚୁଟକି ଆଉ ଥପ। ତ ତାଳି ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଚୁଟକି, ଏଟା ହଉଛି ଥପ ହେଲା। ତ ମୁଁ ତାଳି, ଚୁଟକି ଏବଂ ଥପ କରି ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି। ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛି, ତୁମେ ଅନୁମାନ କର। ତ ଏଇ ପିଲାଟି କହୁଛି ମୁଁ ତାଳି ଆଉ ଚୁଟକି ଆଉ ଥପ କରିକି ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ତ ତୁମେ ଅନୁମାନ କର ହେଲା। ସୂଚନା ଗୋଟିଏ ତାଳିକୁ 100 ସୂଚାଏ। ତ ତାଳିକି କେତେ ସୂଚାଏ 100 ହେଲା। ତାଳି ପାଇଁ 100। ତାପରେ ଦୁଇଟି ତାଳି ପାଇଁ 200, ଯଦି ଗୋଟେ ତାଳି ପାଇଁ 100 ହେଲା, ଦୁଇଟି ତାଳି ପାଇଁ 200 ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି କୁ 10, ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ହବ କେତେ 10, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଚୁଟକି ହେଲେ 20। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଥପ 1। ତ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ତାଳି ପାଇଁ 100 ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ପାଇଁ 10, ଗୋଟେ ଥପ ପାଇଁ 1। ତାହେଲେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର କରିବା ହେଲା। ଏଇ ଖେଳକୁ ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖେଳିବ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ କଣ ଚୁଟକି ଏବଂ ଥପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରିବେ। ତ ଯେତେ ତାଳି ମାରୁଥିବ ସେତେ ଅନୁମାନ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗୁଡିକ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ତାଳି, ଚୁଟକି, ଥପ ର ଅର୍ଥ 123, ମାନେ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉଛି କେତେ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉଛି 100, ତାହେଲେ ଥପ ହଉଛି କେତେ 1 ଆଉ ଚୁଟକି ହଉଛି 2, ତେଣୁ 123 ହେଲା। ତାଳି ହେଲା କେତେ 100, ତାପରେ ଚୁଟକି ହେଲା 2 ହେଲା, ଅର୍ଥାତ 20। ତ ଏଇଠି ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛି ଦେଖ 100 ହେଲା, ତାପରେ 20 ହବ 10 ହେଲା 20 ହେଲା। ତାପରେ 3 ଦେଇଛି 123 ହବ ନା 100 ହେଲା। ଏଠି 100 10 10 20 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ ହେଇଗଲା କେତେ 123 ହେଲା। ଗୋଟେ ତାଳି ଆଉ କେତେ ଚୁଟକି ହଉଛି 2ଟା ହେଲା, ଥପ ହେଲା 3ଟା, ତେଣୁ 123। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଏବେ ଆସ 150 ରୁ ଅଧିକ ଗଣନା କରିବା। 150 ରୁ ଅଧିକ ଗଣି ଗଣିକି ଲେଖିବା। ତ ଚିତ୍ରିତ ରୂପ ଦିଆସିଲି କାଠି 100 କେତେ 10 କେତେ 1 ଖୋଲା କାଠି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି 100 ହେଲା, ତାପରେ 10 1 2 3 4 5 ହେଲା।
तुम एठी दे देछि 150 तो जेहेतु एठी कोन खोला नाही तेणु एठी खोला ପାଇଁ लिखिदबा 0 हला 150 150 तापर से बेले एकु मध्यम करिया तो एठी देखो 100 तापर 1 2 3 4 5 तेणु 5 रहला खोला रही एठी देखो 1 तेणु 1 तो एठी 151 151 तापर सेमति करिया देखो एठी कोन करबा एठी 100 अछि गोटिए तेणु 1 लिखिया तापर 1 2 3 4 5 अछि तेणु एठी 5 लिखिया तापर खोला काठी 2 अछि तेणु 152 हला 100 एवं 52 152 तापर सेई भली एठी 100 अछि हला कोन 100 रो बिड़ा काठी 1 अछि तेणु लिखिबा एठी 1 तापर एठी केते अछि 1 2 3 4 5 तेणु एठी केते लिखिबा 5 खोला अछि 3 तेणु एठी 3 तो 100 एवं केते 53 हला एठी लिखिबा 100 एवं 53 समान हला 153 तापर 100 तापर 1 2 3 4 5 हला तो एठी अछि केते 5 अछि मध्ये तापर एठी खोला काटी अछि 4 तापर 100 एवं 54 ताहले 154 तापर सेई बेले एठी 100 दे देछि 1 तापर 5 टी पय 5 दे देछि एठी खोला अछि केते 5 अछि 1 2 3 4 5 तो एठी अछि 5 हो गेला तो 155 हला तापर सेई भली आगु को देखो एठी दे देछि 1 तापर एठी केते अछि 1 2 3 4 5 तो एठी लिखिबा 5 खोला अछि 6 तो दे देछि 6 तो एठी केते लिखिबा ना 100 हला 100 एवं 56 156 तापर सेमते एठी लिखिबा 100 हला एठी लिखिबा 1 तापर एठी केते बिड़ा अछि एठी 5 अछि 1 2 3 4 5 तो 5 अछि एठी 7 अछि 100 एवं एठी लिखिबा 57 157 तापर 100 एठी लिखिबा 100 तापर एठी अछि 5 1 2 3 4 5 तो एठी लिखिबा 5 तापर एठी केते अछि ना एठी 1 2 3 4 खोला अछि 8 टा तेणु 58 100 एवं 58 तेणु 158 तापर सेई भली 100 एठी लिखिबा हला 100 अछि गोटे बिड़ा काठी बड़ काठी तापर एठी अछि 10 टिका 1 2 3 4 5 तेणु एठी लिखिबा 5 हला खोला अछि एठी केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तेणु एठी अछि केते 9 तेणु एठी लेखा हो केते 100 एवं 59 हला 159 तो एबे तुम सब निजे करबे एई सारणी को तुम खाता रे 200 पर्यंत आउरी 200 पर्यंत कोन करबे तुम माने बढ़े बढ़ी एठी 159 60 61 एमती 200 पर्यंत तुम माने निजे खाता रे लिखिबो जते खाता रे अभ्यास करियो सेते अधिक जानिबो तापर देखो आसो घरे करिबा गिन्ना पर एक छोट पात्र रे बुट किंबा मटर चना मंजी नियो हला तो करे बुट किंबा मटर मंजी हला नेबो गोटे गिन्ना रे तापर से पचारछि पात्र को भलो भाबरे देखो एवं एथिरे केते मंजी अछ तो से पात्र रे केते मंजी रखिछ ताको अनुमान करिवो तुम अनुमान मंजी संख्या डैश टी तो मन करो 150 टी लेछि हला तो वर्तमान गणना कर मंजी संख्या केते तो मन करो एठी होई गेला केते मंजी संख्या वर्तमान गणना कर तो जेतु एठी केते 150 मु अनुमान करी कहली किंतु गणित देला परे होई गेला 200 तुम अनुमान करथिया संख्या और प्रकृत संख्या केते निकटतर तबे तुम अनुमान करथिया संख्या प्रकृत संख्या केते निकटतर ताहले 50 निकटतर अनुमान करी कुह केते गिन्ना मंजी रे पाखा पाखी 200 टी मंजी पाइबो तो एठी 200 गोटे रे पाइबो हम गोटे टी नेथिले ना तेनु एकटी तापरे मु संख्या रेखा रे 200 देखाई परिबी 150 युक्त 50 मिसी कोन 150 तो 150 युक्त 50 200 होई परबो किंबा 140 युक्त 60 200 होई परबो होला तो एठी देखो एकाथरे डेला जान केते 150 डेला तो एठी 40 आ 60 मर्जी 50 तापर आ 50 मिसी केते 200 डेला किंबा तो आउ जने देखो एकाथरे केते कोन डेला 140 से एकाथरे के 140 डेला तापर आ 60 डेला तेनी हे गेला केते 200 हला तो प्रथम 150 देई कि 50 पुनी देइतला 200 हेतला तो एठी 140 देई पुनी 60 देला हेला 200 तापर देखो पत्थर गुडी को ऊपर क्रम रे संख्या गुडी को लेख तो एठी पत्थर देइछि तापर संख्या 150 देइछि तापर लिखियो केते 151 तापर 152
153 154 ହେଲା 155 156 157 ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି 158 ତାପରେ 159 160 161 162 ତାପରେ 163 164 165 166 ଏଠି 167 ଏମିତି 168 ହେଲା 168 169 ଏମିତି ଗଣି ଗଣିକି ଉପରକୁ କଣ ଯିବ ହେଲା ଶେଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ପୁରା 199 ମାନେ ଏଠି 200 ରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଲେଖିକି ଯାଇକି 200 ରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା ଏମିତି ତୁମ ମାନେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖି ଚାଲିବ ତାପରେ ଦେଇଛି ଆସ କାମଟି କରିବା ବେଙ୍ଗ ଡିଆଁ ଖେଳ 1 ନମ୍ବର ବେଙ୍ଗଟି 5 ଲେଖାଏ ଡିଏ ତ ବେଙ୍ଗଟି ଡିଏ କେତେ ଲେଖାଏ ନା 5 ଲେଖାଏ ହେଲା ତ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ତ ବେଙ୍ଗଟି ପ୍ରତି ଥରରେ କେତେ ଲେଖା ଡିଏ 5 ଲେଖା ଡିଏ ତ ଏଇଠି ଦେଖ 100 ରେ ଅଛି 100 ରୁ 105 କୁ ଡେଇଲା ତ ଏଠି ଲେଖିବ 105 ତାପରେ 110 କୁ ଡେଇଲା ପୁଣି ଡେଇବ କେତେ 115 ଲେଖିବ ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି ଦେଇଛି 125 ପୁଣି ଡେଇବ 5 ଯେହେତୁ 125 ହେବ ହେଲା ପୁଣି 5 ଦେଇଛି 130 ପୁଣି ଡେଇବ 5 135 ପୁଣି ଡେଇବ 5 ମାନେ 140 ହେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ଡେଇବ 100 ଏଇ ଘରକୁ ହେବ କେତେ 145 ତାପରେ ପୁଣି 5 ଡେଇଲେ 150 ହେଲା 105 100 ରୁ 105 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ଏଇଭଳି प्रत्येक थर 5 लेखा डेकी जाइए 150 रे पहुंचबो तापर बेंगटी 10 को कौन बेंगटी थर को 20 दिए माने सेठी 5 देउतला एकाथरे 20 दिए तो एहा को चित्र रे दर्शाओ ओ खाली स्थान रे लेख तो एठी केते लेखा देबो 20 लेखा देबो तो जेहेतु 100 रे अछि 120 को एकाथरे देबो पूरी 20 माने 100 केते 40 को देबो एठी लिखिबो 140 पूरी 20 160 एठी लिखिबो तापरे पूरी 20 180 तापर पूरी 20 देबो माने 200 होला तो प्रत्येक थर से 20 थर लेखा कोन 20 लेखा दे देकी गला तापर सारणी पूरण कर 3 नंबर एक कम संख्या एक अधिक तो एठी देछि केते 160 संख्याटी 160 रु एक कमिबो तेनु केते हबो 159 हो ना 159 तापर पूरी 1 161 एंती सब लिखिबो तापर 129 देछि एक कमिबो एठी लिखिबो 128 तो पूरी एक बढ़ी गला 129 हिजो 130 पूरी 87 188 तो कमी गले हिजो 186 तापर 134 133 पूरी पढ़ हिजो 135 तापर 158 अछि तो एठी हबो 157 58 159 एक बढ़िला हला एबुल भाबरे तू माने सब संख्या सारणी पूर्ण करिवो नेक्स्ट देछि 4 नंबर निम्नलिखित संख्या गुडी को तयारी करिवार अति कम रे दुईटी भिन्न उपाय देखाओ हला दुईटी लेखा भिन्न उपाय देखिबो तो एक रे काठी बिडा और खोला काठी व्यवहार करी 125 संख्या को दर्शाओ 125 संख्या को केंती दर्शाइबा खोला काठी और बिडा काठी नै तो मन कर एठी मन कर 125 संख्या देछि हला तो एठी कोन करियो ना 100 टिकिया हला 1 4 5 एंती करके कोन करे गोटे बड्डो काठी बिडा नबा एठी मन कर एटा हला केते 100 हला तापर से कहिछि 125 जेहेतु 100 पड़ेला हम आ बिडा 10 टिकिया नै जिया दीटा हला एटा मन कर 10 टिकिया काठी एटा आउडे नै जिया 10 हला तो एठी के बेरा 100 ये 10 20 120 हला ताले 25 आ खोला काठी नै 1 2 3 4 5 हला 125 तो माने एई बडी तो माने करि परिबो हला तो किला आउ गोटे सेमति ले दिबो कोन 100 मन कर कोन गोटे 100 नै गेला हला गोटे बड़ काठी नै जिवो आ गोटे उदाहरण कहूची 100 गोटे बड़ काठी नै गेला 100 हला तापरे गोटे कोन नै जिवो 20 टिका थिबो हला एटा 100 एटी गेला 20 ताले आ 5 नै जिवो 1 2 3 4 5 हला एई भले मध्ये तो माने कोन करिवो क पई देखै परिवो तापरे खरे संख्या माळी व्यवहार करी 145 को दर्शाओ तो संख्या माळी व्यवहार कर 145 को दर्शाइबा एठी कोन करबो तू माने गोटे जगह रे हला गोटे पाछा भीतर 100 ता नै जिवो काठी हला
100टा नहीं गलो एटी काठी में एटी कहछि संख्या माळी तेणु एटी मनकर 100टी माळी अछि हला 100टी माळी अछि तापर आउ 45 हो तेणु एटी 4टा नहीं जिवा कोन छोट छोट पाछा दादरे 10टी लेखा लिखि दे एथरे 10 एथरे 10 एथरे 10 एथरे 10 हेगला केते 40 140 आउ खोलार नहीं जिवा कोन करिया 5टा नहीं जिवा हला हेगला केते 145 तुम माने कोन करे एबो सब माळी तुम माने बागुली व्यवहार करके करबो तापर गरे एक संख्या रेखा रे 137 को दर्शाओ 130 ए जो 100 केते देछि पिला माने 70 देछि तो गोटे संख्या रेखा करबो हला मझिरे रखि देबो कोन 100 मन करे एठी दे देछि 35 रखि देबो हला एठी 135 एठी रखि देबो 170 हला तो एठी कोन करियो प्रथम कर दो मन करे 100 हला एठी रहला केते 70 हला तो एठी मझि तो हबो ना आगु को टिके नबा पुनी हला 170 तो एठी मन करे कोन करिया एठी नेले 100 एठी नबा 10 तापरे 20 तापरे 30 हला 40 तापरे 50 60 एमती करि करि 170 रे पहुंचा तो माने संख्या रेखा व्यवहार करके तो माने करबा हला नेक्स्ट देछि 5 नंबर निम्न सारणीटी को पूर्ण कर तो निम्न रे थिबा सारणीटी को हम पूर्ण करबा तो गोटे दे देछि संख्या चित्रित संख्या काठी रो बिड़ा होछि 100 रो गोटे बिड़ा 10 रो गोटे बिड़ा 1 रो खोला काठी हला संख्या को लिखिबा तो एठी लिखि देछि 114 तो एठी 100 टिकिया देखो गोटे बिड़ा काठी लेछि हला तो एठी 100 तापर 10 एठी गोटे नि आइछि तो 110 होला पुनी खोला लेला केते 1 2 3 4 तेनु एठी केते 114 तेनु एठी कोन हबो 1 होला तो खोला एठी 4 लेछि तेनु आगे लिखिबा कोन एठी गोटे काठी बिड़ा होछि 100 रो गोटे बिड़ा अछि तेनु 1 लिखिबा तापर 10 री बिड़ा केते 10 टिकिया काठी अछि गोटे तेनु गोटे लिखले तापर खोला काठी 1 रो केते अछि देखो 1 2 3 4 तो एठी लिखा आइछि केते 100 एवं 14 अधिक हला 114 तो एठी देखो सही बळी देछि 132 तेनु हम एठी लिखि देबा केते एठी प्रथम 132 लिखिबा हला तापर हम काठी करबा तेनु एठी एई बळी पुनी चित्र करबा हला तो गोटे बड़ बिड़ा नै जिबा केते 100 टी काठी थिबा एटा होछि गोटे बड़ बिड़ा एई बळी तापर पुनी 30 नबा 30 पई तीनोटी छोट छोट काठी बिड़ा नबा हला 10 टिकिया गोटे दुईटा मनकर ये होची तीनटा हला हेगला केते 130 पुनी 2 पई नबा केते खोला काठी दुईटा तेनु एठी लिखिबा तो 100 रो बिड़ा होची गोटे हला तापर 10 टिकिया बिड़ा हला केतेटा तीनोटी तो खोला काठी हे जो एठी केते 2 तेनु 100 एवं 32 अधिक हला एभली 132 रो करबा तापर नेक्स्ट देखिया तापर एठी चित्र देछि देखो एठी गोटे 100 टिकिया बड़ बिड़ा होछि काठी बिड़ा होछि केते 100 तो एठी अछि 1 2 3 4 5 माने 50 150 तापर 1 2 3 4 ताने एठी टोटल अछि 154 हला तेनु एठी लिखि देबा केते 154 तापर एठी लिखिया पुनी बिड़ा 100 टिकिया होछि 1 तापर 10 टिकिया होछि केते 5 हला खोला होछि केते 4 तेनु 154 तो एठी लिखिबा 100 एवं कोन 54 अधिक हला एभली लिखिबा ठीक अछि तो नेक्स्ट देछि देखो 172 हला केते 172 तेनु हमें गोटे बिड़ा नै जिया बड़टा होछि केते 100 हला एटा नेले 100 तापर आ 70 पई 7 टी नबा 1 2 हला 3 4 5 6 हला एमती 7टा तो माने बाडी नबो हला तो हेगला केते 170 पुनी खोला नबा 2 तो हेगला 172 तो इठ लिखबा 1 100 गोटी हला तापर 7 टी नेले 10 टिकिया बिड़ा तापर 2 टी नेले खोला हेगला 172 तापर एडी केमती लिखबा ना 100 एवं 72 अधिक हला 72 अधिक बुझ पालो तो ए भली लिखिबा तापर नेक्स्ट देछि देखो 108 हला एडी केते देछि
8 ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି କଣ କରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ କାଠି ବିଡା ନେଇଯିବା 100 ଟିକିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ ବିଡା ନେଇଯିବା କାଠି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 100 ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ବଡ 100 ତାହେଲେ ଆଉ 10 ଟିକିଆ ବିଡା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଠି 8 ଅଛି ତେଣୁ ଖୋଲାରେ ଆମେ ନେଇଯିବା 8ଟି 1 2 3 4 5 6 7 8 ତ 8ଟି ନେଇଗଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଗୋଟେ ନେଲେ କେତେ 100 ଟିକିଆ ବଡ ବିଡା ହେଇଗଲା କାଠି 1 ତାପରେ 10 ଟିକିଆ ନାହିଁ ମାନେ 0 ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛେ ଖୋଲା ହଉଛି 8 ତ ଏଠି ଲେଖିବା କେତେ 100 ଏବଂ 8 ଅଧିକ ହେଲା 8 ଅଧିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ କରିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ 150 ରୁ 30 ଅଧିକ 150 ରୁ 30 ଅଧିକ ମାନେ 180 ତ ଏଇଠି କଣ କରିବା ଲେଖିଦେବା 180 ହେଲା ତ ବଡ କାଠି ଗୋଟେ 100 କରିଦବା ବଡ ବିଡା କାଠି 100ଟି ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 100 ହେଲା ତା ମାନେ 80ଟା 80 ପାଇଁ 10 ଟିକିଆ 8ଟା ନେଇଯିବା 1 ହେଲା 2 3 4 5 6 7 8 ता माने ये 100 गला ये 10 10 20 30 40 50 60 70 80 तो हे गला 180 तेणु एठी हम केते नबा एठी नै जिबा गोटी नीचे बड़ बिडा 100 माने एक गोटी नीचे तापरे 10 टी जे बिडा नीचे केते एठी 8 टा नीचे तेणु 8 लिखिया खोला आ नै नै देखो ये 100 ये 80 180 हे तेणु खोला नै नै माने 0 तेणु एठी लिखि देबा 150 रु 30 अधिक लेखा अछि होला तापरे लास्टटा 101 माने 160 दीची तो हम आपको लिखिबा एठी तो एठी लिखिबा प्रथम 160 होला तापरे चित्र करबा गोटे बड़ बिडा नै जिबा केटा 100 टिकिया काटिथिबा गोटे बड़ बिडा हे गेला 100 होला तापरे आ 6 नबा 10 टिकिया 1 2 3 4 5 6 हे गेला 160 तो एठी गोटे लिखला 100 हैला 1 100 पे तापरे 6 10 टिकिया काटी पाई नै गला केते 6 लिखला तापरे खोला नाही जेहेतु 0 तेनु एठी केते लिखिबा 100 हैला 100 रु 60 अधिक तो एही तू माने लिखि दबो होला किबा लिखि परबो एठी 150 रु 10 अधिक हैला 150 रु 10 अधिक मध्य लिखि परिबो 150 रु 10 अधिक माने 160 नेक्स्ट 6 नंबर देछि संख्या रेखा रे निम्नलिखित संख्या गुडी को चिन्हित कर तो एठी 109 112 124 134 146 हम चिन्हित करबा एठी 100 अछि आरंभ 150 होछि शेष प्रथमे 109 तो एठी जेतु 100 एठी 110 अछि तेनु 109 एठी होबो नै तो टिके पाखु को एठी लिखि देबो 109 तापर 10 12 एठी होबो नै तो लिखि देबो एठी 112 तापर 124 एठी जेतु 20 अछि त एठी की 4 आसीबो एठी लिखि देबो 124 तापर 134 30 अछि एठी त 100 एठी 4 आसीबो 134 एमती सूचित करबो तापर 146 तो 40 45 टिके आगु को लेबो 146 तो एठी 146 एमती लिखि देबो हला तापर ख करबा हला ख देछि 155 163 178 199 198 तो 150 रो आरंभ करछि 200 रे सरिछि प्रथम 155 हम बाहर करिया तो मध्य मध्य 150 60 रे 155 एठी लिखि देबा तापर कहछि 163 माने एठी आसीबो 163 तापर 178 78 माने एठी आसीबो हला 178 तापर 89 में टिके 90 पूर्व जस्ट 199 तापर 198 माने 200 पूर्व जस्ट होला तो बीटा पूर्व तो एठी लिखिबा 198 एबोली भाबरे करबो तापर 125 142 153 175 199 तो प्रथम 125 देखो एठी 100 अछि 120 तो आधा आधी पळे आसीबो एठी होला 100 एठी देखो 25 आसीबो 120 अछि एठी मध्य मध्य 30 होबो तो पूर्व एठी जानिबा 125 होला तो एठी लिखि देबो 125 तापर 42 तापर एठी 40 पाखत 2 अधिक 142 तापर 153 तो एठी देखो 153 केमति करबा एठी 60 अछि तो पूर्व जस्ट आनिबा एठी होला एठी लिखिबा केते 153 तापर 174 तो 80 पूर्व आनिबा 60
ଆଉ ଏଠି 80 ଅଛି ତ 74 ମାନେ ଏଇଠୁ 1 2 3 4 5 6 ମାନେ ଏଇଠିକି ଆଣିବା ହେଲା 174 ତାପରେ 199 200 ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଣିବା ଏଠି 199 ହବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନିଜ ଖାତାରେ ସବୁ ଏଇଭଳି କଣ କରିବ ଚିତ୍ର କରି ତୁମେମାନେ ଦର୍ଶେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଖାତାରେ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ତ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ତ ମୁଁ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ତ ତୁମେ ମାନେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।